salam alaikum gakiringe mbalo bidin khaibu tanan mara fonke kuntigi basket lani. Bonne heureuse année à tout le monde. Full bébé misalmini ke on fo kala ko woni. Nous souhaitons bonne heureuse année 2020. Na kelenu maninkalo albake dunia fam baral befu bara bonne heureuse année souhaitalement 2020. Na kelenu nalketa du la hodu lo ton kalbe konton. Bonne heureuse année souhaitée les Allemands 2020. Algalon de lemo kambano la keba. Nabi Giamo benala Giamo la Guinée konya likan. Benala Gihamula Kaben komi benna jamono nuna banko kono. Hande ko won yewtu gol ko won feju gol kamen et puis préparatif kad ko ndua wadde en place 2022. Kon dal dunda won yewtu re won fama ma senni folode mu sema won fama ma senni folode déjà fe na ganda ngi fe umanya mane kujite mui anu won préparatif na ham famfari yi 2020 ba won na kolo nyama malangri sembena nanana koni malangri na mangapte nibo nga kerenye mbaro bidi salam alesa wona ludede o makuntigi beglira alesa wona suma ala gasimaya nu santé ya fama o ma foré glira bascot foré glira o ma coordination belbele glira monsieur Salif Kamara le grand coordinateur général bascot plan international il fait salam alembari rebu mbara bascoto fori dumedi a fait colonia a fait colontare wobri na lang mboro biri rebu fonke kuntigi Mwen Guinée, full bebe misalmini ka on fo kala kon weni ko en andu ka en gotu misalmini ke alagi Ousmane Balde saz responsable fi hal pula misalmini ke momo jano hot Guinée baralu fo bonyala kalfo kasay fanan kalfo ala bara sankuda idanna ala muhera siara sankuda mendo Nina jamana ale de kumafoko ke ala ko tu benye don na nyami la Guinée nina kele nyami na la nyami nyimbolo dila nyombolo nyami nywala nyefe nyami ala mu ofanka dira manyisala jahanko kunda lungal kontongal lumbonya boke jahanko kunda lungal kontongal bonya tuba jahanka kunda lungal kontongal bonya amorolu ali do fakka fudu o kande Ale do ko fudu ol kande bambisi nin la Guinée le yen khalon ka fo mimbe na jamono ton khalon ka fo mimbe la Guinée kono nga kerenye alamma sono wonga kolon won lamma wonga na ganna ba wonnun kilimwe na malangre na gamma kilimwe ba kilimwe fandangi balera wonnun kilimwe na malangre womabori importance yo muna amirine rebe clan dondoronti e signoro ya fe tongo e signoro ya fe tiare ala ko tu no mbore gere makina re e tangamura fanyina nankui kawo mumenni to wombar perdi wombar losi Kawoma kolon la Guinée muno mafanda fule rambi la Guinée muno mafanda sose rambi la Guinée muno mafanda manike rambi la Guinée muno mafanda forestier rambi wombar perdi kawona fala wonga signoro ya kraya suhu afali wonna kolon na ganyangife o mabokhima wombin ballosi kawom kele wonga nga kerenyara koti wonga fula fe luna wonga manike fe luna wonga soso fe luna wonga forestier luna wonga la Guinée ramuna fanyima to anuna ramfama la Guinée de birimbe wombin bar perdi kono nguta kwamba ne reki nguta mutaga Bangu kelere nguting nguna fonga la Guinée fo muga la Guinée yala figa nunting nyifari mubaga basko tiha figa nunting nyifara nun non di fari anu nana non di la fo ngati nama so sera wainare na si na han tongo fe mukana wa beno agati bora tongo bana tibora etala monogoma fulbe ben elen andi ko won fejugol Emunyike enen andi honnung Alpha Condé e gouvernement makko be woni organise gol fi wargol himbe be
Manifestation faut qu'un wadi, fi hinnu non, fi affaire ko won wad de constitution, sans attaque hande, sans attaque Django, begentali en hande, begentali on Django. Donc, comme il faut la hande karion, quand il y a tout des hôtels, il y a un palais présidentiel, donc à grève générale, illimité, ha nyande hon, ou reno si projet de 3e mandat mako. Na hinnu hara enen habi, full bebe manikabe haba, ko kambe won halde dundo parce que be andi sa tawe en fop en foti en jongi ndire jungo be comment dire be kambe be ala importance be ala na fa hore dundo on ten woni yade ko en andu kadi be do ko ginembe be won warade ko bur kadi won warade ko fulbe be won warade fo no suti gonga sauf sa jabali halgol gonga konton won yade. Oh, manifestation fils lek, men soutenir lek. Mais n'y a mon manifestation qui a déclenché ta FNDC. Na yin gouvernement John Natabe unitaire. Ko kambe tigiri watata unitaire be ya ha pale se kuturea. Wolu go lamu. Ko be won wadde. Men fala ka mo hande. Men fala ka mo jango. Ko wadi dundo yone info. E remesi mo moja. Ko wonta. Yo wadi 11 mois. Yo yal tule di amen. Ko dundo enfala. Ba na kan ko tu na kan ko tu mburu fi enen fo na klan jima be wona ta har 100 personnes be nyamu god jawdi amen be warde ginem be enen sonja de ka hore fenande tundo ata marsude la bundire gonga no sati me jabe gonga sen jabali gonga hande en fo pemperdoto ko en andu problem tawo ho ko honnu ko lagine ko fi lagine en do afop mijitade na hinnu gol hey enen andi ho bebe no lady poto ko deftere be mari me o deftere jima be vote ay natabe ko lady poto ko be woni no mianda sko America sko Australia sko Europe me kala Guinea njoma deftere wo vota o lady ay da way hinnu gol ukugol himbe fi sirisi siyo yangal hinnu gol ko pullon la matako hinnu gol ko forestier la matako hinnu gol ko maninka la matako pe kambe na be Guinea be honte won yade en fo ko mbura tatorugol ko demokrasi o ya natuka lady amen ko dundo en fala taw sudundo wadi kala mo wawi mo jugo lady amen kala mo wawi wadde goddu dundo no salla okimo lamu en jokke mo fo men wawata hinnugol en jokke goddogo arata senda en hore fenade fi intérêt mako dundo wawata masude labu ndire dundo wawata masude ko demokrasi en fala aduna fo no fala démocratie aux générations qu'on woni 21e siècle himbebe no uditi hite ga kerenye wonga kolo na hannu na horo na hamtu alhamdulillah rabbil alamin ne reta masare raba FNDC ra manifestation kui anu depuis Alpha Condé safa mangaya o nala mahandi mana ala khadian na fema wonga kolo wonna kombane khay wonna la gine kombane mangaya ala na fima be khema kono wonwa mana ngomba wonwa mana démocratie nanga sabati wonkwani fula femu na hankui manike femu na hankui soso femu na hankui ka fula ena normal la Guinea yalande ala Guinea di birin findi aborera ala Guinea di birin ganga keri nyara koti a demokrasi da so la Guinea di birin findi kerena ala hamanga ya fina fula ma sibirin kobina mi kobe na sose ya ma sose kobe na fula kobe na manike kobe na forestier kobe na ka won ma findi khalira won ka kolo na han fam mo maboribe na han fam mala ginebe won nagati won mi re gafa mi re muhar mi keme fidin liri e ga won bura won bore e ga won manga kirinya kana e gundi ha muna fanyima e ga de ha muna fanyima won tanan losima won tanan perdima kono won darife won bar darife ndera won kana lu kamir munon di fale wule nan falama e to mane inu fule na bre ina a fule na kine inu maninke na bre a maninke na kine inu sose na bre a sose na kine onu ba fera lamfe onu ba mere généraliser fi inu na kana ou bien na kanema na ko biya fala ina bore ra lan ina bore biri na lan nga kerenye won ga kolo won na en face neki won na o mai soir en face neki won bara bu manifester han kolo won ha kolo ki 11 mois na han lourd tan la Guinée ki nanan khna ki won ma démocratie ana won belere
won ma dictature fan ana won belere kono fo won tan la Guinée de won ga kolo na ham fam won be na ham fam la Guinée be ha won ma kolo na ham fam la Guinée be na ham fam won be won na do won no won sai sa bore fari won no si nyo ya mato won bir mbar perdi won ba losi parce que won wa ma na on la Guinée na mura bama baskot barde won mo na we tebe gibiri nanam fala mo be en tant que Kalo Mukeli Konakri Mukeli Khindia Mukeli Koya Mukeli, Debrika Mukeli, Boke Mukeli, Bofa Mukeli, et a fait son tibiri, a fait son timufama brede. Ba won nun kilimo inara ne remu garuma ala yarato e mugaruma annabi yarato e yete kan ramuna fanyi na matohi anu e gade ramuna fanyi ne na wamo won brafe won bore ha won ma kolo na han famo won be won bar perdi e fula germa musema e manike germa musema e fora se germa musema kilimo e be Mine bori na fuli tongoma era mine wa honira une raconte alimenté et nous voulait fala et nous tenu we rasi et rasi lira won sika fe minde ful bebem kala koti di butte kwen andu kwen gotu kwen andu o komba kan won melugol ko fi la Guinée fo na fi hinugol ko soso joni na fi hinugol ko manika joni na fi hinugol ko foresini sen imali nder hotere fi hinnugol Alpha Kone e gouvernement Gimako ko be jokino marsata hande marsata jango ko yobe respecta démocratie ko dun do won gonga e pikadi on kala ko waji wo yahe sallahu ila ndo chapi so fala kala ko ma ya tawalla munyidu ndo ko hala parce que depuis o article lamu enen andi fo ko himbe be woni ma yade e pinyande kadi on ko hinne woni ko himbe woni ma yade. Donc kindi yake manifestation na woyitina wo mini wa masing la Guinée bilimbe wo mini wa masing dunia bilimbe akindi ya findir démocratie tanana anahan na ba labe kasurira ano mai barabadi Alpha Condé fanda khindia ntanda na mahandi ho ma kindi yake wo mini wona makahu sesira won wa malanyi nan homma kono lanyi na era ba malayira ba non dinu fi khayna mfadi kono na ham fala ma baskot kebe na ham fala ma baskot badebe wonu ba sofe ranga kirinyar yala mo ranga kirinyar kotima wo parti politique be ba kui alo kotu wo bon se fe yala makine khay non di fari fi khay fari tingi fari wonu ba tin fo ran fin du kontira kamalira mi rebe ba kanna wo famma wonu ba tin fe mi rega nu fi ranu wala siria sara dunia febiri bonse fe na dunia folo bonse fe na mara yoma bonse fe na ma yekili moy mu no ma do de wanki fonfoni ke nglima kiddi bangura khlima kiddi bangura sigari asafu wanki fonke ma aba manga ya to ayira to anu wanki fonke mu langutina anu abarta na wanki fonna ne ma rafeto ne ma rafetina ko yake mu na kiddi rafeto e mu na kiddi rafetina hari election législatif député na hangeni ko ya belrakima c'était un député indépendant ahuina komana na ma fendendera ageni maneme nido mumma mukeni wule fallait grouper malangri enu wo mabohu tongo enu afindi dai boya wenira enu wo mabohu tongo enu ayuse ete kan hamuna fanyima e gade hamuna fanyima enu wo mabohu ko bidira mini kono wa fallait be na khaleri barali de kike funun kere wonna na mamefe décembre narago et la hambiring yeti yaiso fe ye ha biring yaiso kone ha kolo ler na soni loho ler na soni Alpha Condé ha manda baranyontu na loha muhi mamangaya askamane kwen andu o komba kwen dua me kwen won melugol en doit ka kitugol o komba en doit melugol ensemble en faut penser que depuis odo article mu ko himbe be won mayade. Depuis Oati, no yurmi, c'est la première fois que histoire amme, be jokke himbe be ha cimetière kadi, be felle himbe be ware himbe be hankander cimetière. Honte won yade. Ono jurbe honte won yade. No yurmi. Enen ginen be enen yurmi. Lady amen gaini bonnugol. Be jokkari fus sina jetugol gawdu amen yatugol gaydu amen pakano. Be wulafi alla hande be wulafi alla jango. Konen andu ko honnen wawi wadde fi gollugol leydi ame ko enen andi honnu en wawi jokkugol fi wallugol lagine yo yaltu ka jungo o bandibe be criminel be jokkien parce que be do ko criminel be wula hande be wula jango
ko be fala ko bonnu gol ledi amen mi to gima ben fo penen andi ko hinni gol a fulbe ben maninka be fota ko do hor dundo kambe kad be profitata est-ce que pour le go no mari problème maninkajo hay go ta la problème hay goto ko kambe woni ukugol problème himbe be ka hore felande yunni gol a o constitution région fop no jabi ko fi nyan do mi jetti damarodo hala mi fala yennu gol mo même ya kiti mo pigi di mbuy fi hono ay hinnu gol o 3 régions fop no famine tiri o sans gol constitution na problème o ko moyen Guinée tout won opposade na moyen Guinée tout won opposade ko la Guinée fo won opposade parce que démocratie ko fi Guinée be fop na fi moyen Guinée tout même mi anda ho fi hono ful bebe woni kandel gouvernement mi sa to goddogo ko siddo an wo warta mi jokatamo mi jokatamo ko fi sabdundo mi indi kala fulbe ben woni ko gouvernement Alpha Condé yobe interdit sebe fop futa harbe na tatato parce que ko kambe woni wara de fulbe ben kadi ko du no woni gonga be bantama so hein Moutar Diallo harami mi desi ke fi Moutar Diallo ko metti ko lan depuis nyando hon mi nani o Moutar Diallo o seri jungo Alpha mi ni o Moutar Diallo ko ke fere ni o wulata Allah o wulata jango fi honu Moutar wali jabugol parce que mo andi jakaria tupay kuma premier wala mano ka o gouvernement har ko petit ma ko sur no kan ko jabi no tundo na tugol kandel gouvernement honte en woni yade en wudata hite seda comme halata on fo kala fulbe bembe woni kala yo préparu kala ginembe yo be woni kala yo préparu parce que be do ke keferebe donc ko be fala ko immugol gere lady donc hore dundo enen kade doit préparer gol fi défense gol hore ame parce que kambe kadi be préparer donc waden del hotere bin ko dundo burata la hande kadi waden del hotere parce qu'il faut penser que non il faut penser que fous ala marche de kamen fous o bebe no jogi magasin ji be ala hari budi ko be hebata si le rumai be ala hebu de fous comme ça ala marche de fous ala marche de o bebe bouyan akiti magasin ji mabbe be da petit visa be kaleri porto be ati kaleri o bebe mari kabudi kamendo be jabali finance gol budi mabbe parce que fi honnu be ni lady buta si lady buta ka commerçant jo ka opérateur économique ida mari budi ajete budi manaka goddu be arabe lanke parce que kodundo be won mi jutale parce que fi hinugol ako fulbe be mari jawdi joni no bonne jawdi mabbe ko fejju no 84 parce que kambe be hinni no 84 ara ko maninkabe no mari commerce non ba coup d'état jarawadi ko ndedundo be lanki boutique maninkabe donc kambe kad ko système be fala hinugol aduna fop no andi en fop en souti hinugol no commerce no ko fulbe ben tunjoki commerce donc ko be fala ko bonnugol budi himbe be do be prépari dundo honte woni yade commerçant go no duno la wayni hey mi halante gonga mele men wawata ni sodugol pigi din adda la Guinée do sadi do be sunni magasin ma be bonni magasin ma ha budi ko adapi ayi anya wulike pigi din addi ha kamado be sunni dundo be bonni dundo konnu wadata atawa min hande mitawaka politique hande mitawaka politique yango mi votata selu mi vota jokari hay fus parce que tout mon mari yettoro Diallo wante woni yade joni no sahari himbe be ko yettoro ma be darata be purata darugol sibe andi tun ka Diallo be ni he akiti be do no ko himbe be ai goddo go ko anda hande ko anda jango na inugol selu ko leader politique mon mari parti politique mako mais là inugol ko fulbe ben fop jokki selu fulbe ben no tombe jokka selu be votata be tawaki han har politique mais fi on be akizata himbe be honte woni yade de Guinée bonni de digani bonnugol fusala marsude himbe ben bala kollude komitori ta hon sa tawa mi hinali de sa tawa président la mon ko har ko avion wo jetata fi ya gol kindia mais sa tawa no sina avion wo jetata fi ya gol kindia yo be wada mo baras koya ke wo revendication na ba wona matinde de ga dangi wo ga territoire ma wo barasa mo afal ne la be kebe na araba muna ne ga khameyatu muna ne na khiri ne yana na kraya namma bala Guinée ra fema
Kawon mukeli wonga ti wontide so fera sabati won mukeli wonga ti wontide wonga nga kelen yara koti won mukeli wonga ti wontide wonga on makuntige binya wonga on turma ti wombora wonga importance fi wombore ma wonga wombore binya fari gombar perdi wombar losi pourquoi kalom muno ma kedde hala gine khumma fala ou bien kalom muna la gine xam kuy pourquoi ko ya muno ma kedde hala gine khumma fala ou bien ko ya muna la gine xam kuy Mumma forkariya muno makede akala Guinée khumma fala forkariya nanna ki ministre yerbar minina premier ministre est-ce que krayat na forkariya yi fomo yara bima o fe mato mrelu sika fe sendera une politique tongo une politique sa seti una folo ba bon se fe nara bon se fe wule kui eno o utiliser on sika fe minde wonu kilimo idori importance muna ne mu importance yo sa won tamma fe e be fe yo mai won so ngone ren birin la tefi na manya ngona mane basket ma man bilen basket ma man bilen khonora basket ba dene malandede ala ga won lan khairi wo ine fatam ma dede ala ga won lan khairi hanya wotan la nyina mfemfe wotan mukel mo ho yara bi wo dunya ma to ha kolo na ham fan la ginebe wo nga kere nyala ko to ho bel ga so bore ira me ga nu batim fe ga no o yusira so kobe nu kele nu bra Alpha Condé fora ino ara dinya 3e mandat la mané o fanya nu bel bonbonné be on son khera temi khebe ay tanambe afefe sa siga mané gibiasi alo ki ke fu nu kere mutanwa ma démocratie na ngomma mutanwa ma mangana ngomma sono la Guinée na ham fama la Guinée de birinala afindi fulera afindi sosera afindi forestiera afindi kisira afindi model yora kono ngwa ma la Guinée kana ngomma na hanno ma fade ala Guinée rala ala Guinée de birin belaga so abore ira nga kere nyara koti kui awo mbirin findi won kerenna fule no ma ha bon sa fe yala ndamu sose gere sose no ma ha bon sa fe yala ndamu fule gere fule no ma forestier no ma ha bon sa fe yala ndi parce que tradition won na lirne ila siga moyen Guinée le pina na menni ala na ram firne ma ne na ki ina fa won fa ngonya ala na ram firo ma da ha mu inu tradition na ki mais na mu ya mi rafa e ga mi dondron te rafa ga won yuse te kan ga mu na fa ima ga no manga kere nyakana nguta ine basket nguma ma munafiki yo khom masono ngwa na ngom ma basket ga lansono ga kere nyakara koti mi re belga se bore yira ngwa na ngom ma kan kanon di mato Mihanu ba findi fe kontira kamalira mihebe. Nabara nyon. Dende ma fala masono mutan nabara nyon sono. Ifula nu maninka brama abore. Imaninka nu sose brama abore. Nu sose nu fule brama abore. Yete kanka muna faima na hanu na horo na muto. Wa fala gouvernement be ina hala Guinée par keli ngubarti nkutide ngwama démocratie na ngoma ngwama langina ngoma la Guinée ngwama mangana ngoma na hala Guinée dibirin tongoma asa bore fari ala Guinée dibirin tongo a birin findanga keringira ngwama na mangana ngoma ngwama geta ngoma sono na hamfama amuha barbore ya tugunsa amuha nga kerinya kana mumma kalom ke womuno makede wo mone ba wetema parce que on a na ba fe wala ba fe bon so fe nambe wota muno ma kedo ba sko truma fala o ran ba tin fe wa fin du kontira kamalira mi rebe ba kan na o fama ou bien wota mbembe mulan la Guinée ma sege woni sigara dinna la ma yolo yala woni son khairate woni talantum malang geto kui woni talantum malang badera woni belga bombo mi rebe ay talambe 100,000 rafera 200,000 francs rafera pe o siga fe minde mi rebe fe yo ma wo khonye e o tongo findi kontira kamalira wala siria khunakana o fanti woyati nera jahanko kunda lungal kontonda nyanta duo dole kafla duo kan ani nyanta duo la Guinée yende atota karutan ninkele mbole to karutan ninkele an nyanta fola le nyimmondi yenka fo le taimo setale de tumole mu montro le mbolo to ane duwa la Guinée yen setono mimbe la Guinée koloni setono citano nyami ale douane la Guinée yen démocratie mbedi la minfe démocratie yen sitano nyami wala mutu nyaadi ful beben comme halanta on ko en andu en fop en yino ça yati parfois la Guinée a herse hinnu gol comme Guinée njo parce que be anda la Guinée andaka imbe be anda la Guinée ça hinni comme Guinée njo belando to la Guinée ko honto na fi courant na fi diang na fi lawol na fi nyamate alla no eken fo ene son jade dari Sénégal ko honnu Sénégalais be mari désert be do no bourien presque 10 ans d'écart no akune ene Sénégal sa na ti Sénégal gemma Dakar sibe sa wola ki be ayine kale di Porto Wunda dari Bamako wonta ko ame
honte won yade en akata yar gonga en akata joka komogi en akata mono fi la Guinée hein be criminel be no jodi be bonnugol leydi ame be profitugol hoore dundo yinnugol o kambe be modifia constitution kambe be wadi dat fi référendum kambe be wadi dat fi élection be trompe hoore mabbe parce que hay goto yata o élection menon comme habbi kon Silek déclenché déjà grève grève be andoto parce que grève ko illimité be on déclenché comme tora takadi membre FNDC ko be jokki on fi wadugol grève na yinnugol be ya ha terrain ou stade ni wadugol mama ya yo ba cutudu ndo fe si be yaltinder hotere ko be yo jokku be palais présidentiel tuma hon o bandijo wo yo to kalamu parce que min ko dundo buratalan ko mi nino ko njoku grève ge général Johnny lady amenga ni bondugol fe ko njoku grève général Johnny na fi yinugol ko fi maninka be ni na fi yinugol ko fi soso be ni na yinugol ko fi fulbe be ko fi la Guinée fo ma bien donc non yo yawtum avant lui har goddo gono ton so ye kay ko goddo go kadi arta dundo sanzata fus gutan na hamma handiri manga gonyi mi kerem mi magoro akui ira temu inali ima goro mana akui ira temu ina nyon isi gagbeta famfana fama goro akui ba benu rima goro akui betana lina baskot la Guinée na otana nyi la Guinée fan ala nu baskot la Guinée kana ala nu baskot a baskot mukela hata atide baskot mukela hala Guinée Mali non difari tinganyi fari fire fari wonga kulu won ba pedi won brimba losi parce que won wa ma démocratie na hankomma na démocratie anoma baskot badde na noma kedde e keli e fe son tibira yakos ha wonti wonna ha wonyeta tongo wonna wonyeta findi kontira kamalira mrebe enu won tongo enu won yusire gundi hamuna fanyima won bar pedi won ba losi la Guinée mou fam ma foule rambi la Guinée mou fam ma sauce rambi mou fam ma forêt rambi mou fam ma maninke rambi a foule na normal la Guinée ya la ndala Guinée ti bidin sa pour fari a démocratie da so la Guinée emploi créer la Guinée à la Guinée ti bidin Mali marigi ala kamanga ya fi na foule ma won gaba si nyoko ya fe tungo fe wodna sanke si a foule na naira a maninke na naira a forêt na naira a sauce na naira won wama mi khina ko matan ko na kan la Guinée ya la man kan la Guinée dibidi paga ina han na baskota muna dede paga ina han na baskota muna dede yi paga ina han jeti lintam fe la Guinée pidi abilin sanke sir baskot ne baskot ra l'antaria depuis 1958 na la tour la Guinée moulanki ba baskot badde na gite sofi du troisième mandat fénéreki modification de constitution masarfe du signo ya fe gere na reki abilin sanke na baskot ne baskot badde na ndai fe sanke sofi o mukeli wa non dito wa kata wa bonse fe yala wa nga keri nyala koti wongo mbelga so ombore yira wonga kata wongo ngonyi mali wonga kata wonga baskot mali wonga kata wongo ma region mali wonga kata wongo ma comment dirais wonga ma dare mali womba perdi wonna ma fala tum abilin ko biri nara adede la siria na mbore muna bribe on ngalu batin fe mi reganu won findi kontira kamalira hande hara message ha men non kanon comme torata himbe ben woni kindi ayo be yattu kala ko wada tawal amuida laon konon yo be yattu defanda janko kunda la le de ka fudu wokan ale do ka fudu wokan ale do ka fudu wokan kase ka do ka fudu wokan wonde sa duwa uhuma baskot forêt wotin sono baskot khalam baskot forêt khalam baskot dume khalam akuntige khalang aya rate khalang won kanu ba findi fe kontira kamalira mkhebe wo manyahu wo munafanya na hanfe mato won na ragata wonyira tina wo made anu wo mama made e fama na na mahodi nde wo ma ha wo muti démocratie raso la Guinée won bar perdi ha wo muti la Guinée khalang won khamalang ba won bin nan be la Guinée ra won fula feluna won manike feluna won soso feluna won forestier feluna won kata démocratie sabatima la Guinée kina ha ala na mangaya fi na hanjoma won bra na fokra ba ala kiti khara nekine wombar perdi wombar losi mrebele ha boutique pala mrebara ide pala nyatiri homme d'affaires yo mo mo kobri investife wontam manyamane mo wontam khonni ba ga khukirera potera wainala l'argent n'aime pas du bruit kobri songo mo fan kobri ma kan ke ha kobri tung manera mini insécurité na bokhikui
ga kerenye mato message dans la noire na fala kyo ki ngono mane kon halati manifestation ne refam fama gu fama ne fan sade kraya man gu fam tayat fama ne coordinateur khede parce que mayi biasi manifestation fo on parler présidentiel dans li ala ko tun fala se retouré ya kebe ngwa na ngoma ngwa ma respect na ngoma imanda fidini alors ki ke funi kere e khatin e khamin na de khumbira e na ganye tira ba khura la Guinée badera ngubirim batie atanga sika sonontu bete khafa na la noire min comme torta hande on min no non coordinateur mi namo kala manifestation hande katko ya gol ha pale se kuturia en tant que odo renonsaki ka télévision nationale hinugol otawaka soufa on Alassane Ouattara wali men jokemo men wale manifestation illimitée c'est wadi dun don dere une semaine en heboto résultat joni kala yo getu ko wali defendu gol hore makko parce que ko ene ke fere be woni be wula Allah hande be wula Allah jango message en hara konon tanan nara fon ke kuntigi baskot la nyim baro bir Nwalisa Youssouf Moria Laila Kamara monsieur coordinateur Salif Kamara Matou Kamara Mariama Kamara mboro bir tanti bizu mboro bir Nwalisa otande yete findiri membre la baskot société wokeli alanu annabi khafira wa baskot mali alanu annabi khafira ka baskot mukeli la Guinée mulama baskot kha lantariana brakh la Guinée fogra wonga lu batimfe wonga findi kontira kamalira sonon wonka non dimato nana noara ma message fon ke kuntigi baskot lañi misal mini ke on fo on jarama